May buntag sa tanan no. Guys, naday may karon guys. Namin sa bukid guys, Galitson guys. Oh, kabuk kamong litson guys. Kabuk kamong litson guys. Para sa kasal ni guys. Nah, si Junjun akong kauban guys. Dako gani mong gilitson isa guys. Kini akong gituyok guys. Inaanis mga sa kilo siguro ni guys. Okay, so. Ban guys, busy pa kayo dito guys oh. Busy pa si plaster sa lamisa. Guys. Ini mon trabaho karon. Salamat guys sa inyong paglantaw.